Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. So okay guys, hari ini saya ada perkongsian yang agak menarik. Okay, saya nak ceritakan satu benda yang tengah sangat sensasi di pasaran saham Amerika. Okay, sebelum tu saya letak satu disclaimer. Saya tidak memiliki saham syarikat Twitter ini. Okay. And also this is not by recommendation atau sell recommendation. Alright, seperti biasa. Okay, you need to do your own due diligence and do your own research. Alright, so kita kembali ke cerita ni balik. Alright, so apa yang berlaku yang tengah kecoh sekarang dekat pasaran saham US adalah pengambil alihan Twitter secara hostile oleh Elon Musk. Okay, siapa yang tak kenal Elon Musk? Elon Musk adalah founder kepada company Tesla. Okay, at one point dia yang found PayPal dulu. Selepas tu dia jual company tersebut. Alright, so Twitter ni apa Twitter ni? Okay, saya rasa kebanyakan orang muda pun memang tahulah Twitter ni apa okay, but just to share with you guys, okay, so Twitter ni satu social media platform. Okay, so basically dia macam Facebook jugalah. You boleh post you punya apa dia panggil tweet you boleh post and you boleh share, you boleh retweet. Okay, saya pun nak explain, saya bukannya ada, saya ada apa nama, saya ada Twitter tapi saya tak berapa aktif. Alright, it's more to just saya nak follow founders of companies macam Elon Musk. Okay, saya follow Neo punya company, that kind of things. Alright, so saya bukan untuk social media saya yang saya guna secara personal. Okay, it's more to business related. Okay, untuk personal saya guna Facebook. As you guys know lah, saya ada my own personal Facebook and this Facebook which is Ruki Saham Gakuen. Okay, so sebelum kita go into the story, let me share a bit about Twitter ni. Okay, so Twitter ni dia punya apa nama, financial side dia. Okay, so saya pull out lebih kurang 5 tahun punya data. So as you can see, Twitter is not a profitable company. Okay, asalnya dia profitable tapi makin lama dah tidak profitable. Okay, because you know lah, dalam dunia social media ni bukan sahaja ada Twitter ada Facebook, sekarang ada TikTok, ada Instagram, apa lagi, Pinterest, macam-macam lah. Alright, so you boleh tengok sendiri that the company is not making money at the operation level. Alright, kalau you tengok dekat sini, dia gross margin dia ada, memang gross, ialah is a what you call social media platform. Tetapi when it comes to dah kena minus salary, kena minus rentals, kena minus macam-macam cost, the operating margin dah negative, and of course belum kena tax, belum kena interest, everything, so dia negatif juga. Alright, so the company is not making money. Alright, and you can see that equity ni macam bagi saya pun berlaku drop in the equity level. Okay, from 6.8 mula-mula grow, lepas tu dah going down. Yang paling penting sekali kita boleh tengok dekat cash flow itself. Okay, there's a huge drop in terms of the cash flow daripada operation. From originally 1.3 billion, sekarang hanya 600 million. Okay, so this is not a good sign. And kalau anda pergi ke YouTube, you would see like even investor tersohor macam Kevin O'Leary, kalau you guys pernah tengok Shark Tank, even dia pun cakap Twitter is a trash company. Alright, dia memang dari dulu stagnant dan masih sama lebih kurang dia. Okay, so ni 5 years harga Twitter for the last 5 years. Okay, yang recent kenaikan ni pun adalah disebabkan Elon nak take over the company private. Okay, so sebelum ni dia actually lower daripada harga hari ni, rasanya 50 kalau tak silap saya Twitter. Okay, kita boleh check dekat sini.
So Twitter is at $50 sebab dia nak take over at $54.20 kalau tak silap saya. Alright. Okay. So you boleh tengok in the past 5 years there's not much growth kalau you nak compare dengan other social media platforms. Okay, this is sejak dia IPO. Okay, you boleh tengok dulu even cross the $60 mark. At one point naik sampai 80 and then turun balik ke 30 lebih. And now dia naik balik 50 ni pun sebab take over offer. Okay. And macam mana benda ni boleh start? Okay. So benda ni boleh start kita go through the chronology. Okay. So what really happened? Okay. So on January 21 hari tu, okay, Elon Musk ni, kalau you tahulah, kalau you jenis yang follow Elon Musk, okay, macam orang yang invest dalam Tesla, kita orang semua kena follow Elon very closely sebab dia ni rajin tweet. Okay, dia billionaire yang aneh sikit, bagi saya sejenis yang aneh sikit, and dia ni memang suka lah, dia suka tweet. Okay, even dia kena saman pun, dia tetap bertweeting lagi. Alright, dia memang penggemar betul guna Twitter ni. And dia bengang sewaktu kalau you guys in the crypto pula, okay, kita masuk ke crypto punya space. Okay, recently ni start awal tahun hari tu busy dengan NFTs. Okay, banyak NFT post. Okay, and one of the things apabila sesebuah posting ke video YouTube ke apa, when it reach a very large volume of comments ataupun ramai orang tengok video tersebut atau ramai orang tengok tweet tersebut, Facebook post tersebut, akan mula ada spams. Okay, spams ni macam you akan perasan ada orang macam tiba-tiba dia cakap I'm very grateful, ada komen dalam section komen, I'm very grateful that I have double my money sekian. I wish to thank Mr. A sekian. Lepas tu ada orang reply pula kat bawah, thank you to Mr. something, how do I contact this person? Dia orang pun macam conversation seolah-olah benda tu real, sedangkan benda itu adalah bot. So Elon sangat bengang yang this what you call Twitter, dia tak spend time tau ataupun resources dia untuk menyelesaikan benda-benda macam ni. Okay, dia itu yang antara yang trigger benda ni so dia macam tak puas hati lah the resources solving bot problem. Lepas tu kalau tak silap saya, sebab saya jarang guna Twitter, even Twitter kalau tak silap tak ada edit button ke macam tu. So macam-macam benda lah, macam-macam masalah yang ada dekat Twitter ni, tapi Twitter ni tak menggunakan sumber yang dia ada dengan betul. Okay, and spam ni memang bosan. Memang kalau especially kalau you ramai follower, spam ni memang teruk tau. I mean like saya pernah tengok satu YouTube, Graham Stephan. Okay, dia pun antara yang ada millions followers. So spam ni kadang-kadang sehingga mengakibatkan YouTube violation. Okay, sebab YouTube ingat dia tengah scamming orang, sedangkan bukan dia yang buat. Okay, so benda ni sangat serius dan Elon sangat tension lah pasal ni. Alright. So kalau you tengok what happened after that, lepas Elon post macam tu, so some people dia tweet balik and dia cakap macam, can you please buy Twitter? Okay, so ada several post yang banyak macam ni. Okay, ramai orang yang suka, you know, when you gonna just buy Twitter, make it a good platform again. Okay, you akan tengok ada lagi, hey Elon, buy Twitter. Okay, so Elon ni adalah orang yang susah you nak teka tau, apa yang bermain kat fikiran dia. Sebab dia seorang genius yang, apa dia panggil, eccentric Alright, so certain things boleh trigger dia, okay, buat benda yang ni. Kalau you tanya kebanyakan billionaire, dia takkan berminat dengan Twitter ni. Okay, because like I said, dari segi economic wise, kita boleh tengok tadi, memang tak make profit ke apa. So it's like, kenapa you nak take over this what you call this company? Okay, maybe you should build one sendiri better daripada you take over benda ni kan. Okay, but Elon is different. Alright, so sejak tu, since January 31st, Elon ni dia senyap-senyap beli Twitter. Okay, dia senyap-senyap beli Twitter. You boleh tengok sendiri yang screenshot saya tak ni. Okay, this is the
proses where dia acquire Twitter. Okay, slowly, senyap-senyap. Tak ada orang tahu Alright. But there is setiap pasaran saham ada regulator. Okay, macam kita ada SC, dekat sana ada SEC. Okay, so dekat sana ada ruling yang apabila seseorang acquire more than 5% dalam sesebuah syarikat, dia wajib file dengan Securities Commission. Okay, bagi tahu yang saya memiliki lebih 5%. Okay, sebab dia dah jadi kira substantial shareholder. Dekat Malaysia pun ada benda yang sama. Once you touch the 5%, setiap pembelian walaupun 100 unit, jual 100 unit, anda kena report within 7 hari, kalau tak salah saya. Okay, so dekat sana ada 10 calendar day that you kena report. Okay, so Elon ni, dia duk acquire ni actually, okay, by March by March 14 kalau tak silap saya, dia dah cross the 5% level. Okay, so dia kena report sepatutnya by March 24th. Okay, so balik pada tweet ni pula. Okay, nanti kita sambung yang tu. Elon ni seorang yang satu lagi, the reason why Elon nak ambil Twitter, sebab dia perasan yang Twitter ni dah more political. Okay, dia sepatutnya menjadi satu platform di mana orang boleh express their opinion, okay, boleh discuss, boleh share benda-benda okay. So you boleh tengok sendiri, you tahu kan sekarang ada this peperangan antara Ukraine dengan Rusia, okay. So Elon cakap kat sini, Starlink has been told, Starlink ni company internet Elon Musk okay, has been told by some governments, okay, to block Russian news sources. Okay, so Elon ni adalah dipanggil speech absolutist ataupun orang yang sangat pro pada free speech, di mana dia merasakan bahawa setiap orang mempunyai voice dan setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat masing-masing. Tak ada orang yang sepatut di-block. Okay, for your guys punya information, macam Donald Trump telah di-block oleh Twitter. Okay, and to Elon, saya tak tahu dia sokong Donald Trump atau tak. Dia tak percaya yang just because, yalah, Donald Trump tidak selari dengan Twitter punya what you call, board punya views, jadi diorang block Donald Trump. So to Elon, maybe dia rasa yang itu salah, tak sepatutnya. You tahulah dekat Amerika sana is freedom of speech kan. You can just say whatever you want. Saya pun tak berapa ni lah. I mean like, kalau pendapat saya tak tahu whether, saya rasa freedom of speech is good, tapi dia kena ada like constraint, some limitation lah juga. Okay, I mean like, you cannot be totally free. Kalau totally free ni, saya rasa world akan chaos. Tapi tak tahulah, Elon mungkin berpendapat lain alright. So anyways, dia March 25, okay, Elon keluarkan satu tweet lagi. Okay, so dia cakap free speech is essential to a functioning democracy. Okay, so apabila sesebuah negara mengamalkan demokrasi, sepatutnya freedom of speech is absolute. Okay, itu yang dia percaya. So dia tanya dekat Twitter dia. Okay, you boleh tengok ada sampai 2 million yang vote So rata-rata kat sini pun you dah boleh tahu 70% of Twitter followers yang follow Elon ni mengatakan yang Twitter ni tidak mengamalkan freedom of speech. Okay, sini pun dah ni. And Elon dah tulis kat situ okay, this one thing about Elon, dia suka bagi hint-hint. The consequences of this poll will be important. Remember 31st January dia dah start acquire saham Twitter senyap-senyap, and it's already March 25. Okay, apa yang kita tak tahu masa tu actually ialah by March 14, okay, Elon dah actually acquired up to 5% lebih. So dia ada 10 hari where dia kena declare. Okay, but by March 24th tu actually Elon dah cross 7.5%. But he only disclosed to the public ni, maknanya benda ni, information ni was disseminated to the public only by the April 4th. Okay, and by that time Twitter ni dah naik 30%. Okay, harga dia dah naik 30%.
Okay, biasalah memang dalam saham ni macam tu lah. News here, news there, orang dengar-dengar. So, people buy on news, okay, push the price, okay, whatever lah kan. Memang macam tu lah dunia saham ni. Alright. And then, after dia dah, yang kita tengok tadi, on April 4th, okay, ada dah disclose, you boleh tengok up 77%, close up 27% after Elon Musk take 9.2. So, Elon Musk memiliki 9.2% of Twitter. Okay. So, siapa para agrawal ni? Para agrawal ni adalah current CEO of Twitter and also board in the board of director. Okay, mungkin you guys tak tahu, CEO asal adalah Jack Dorsey. Dia memiliki 2% lebih saham dalam Twitter, tapi pada 2021 hari tu dia, susah nak kata, banyak pendapat. Ada yang kata dia kena oust, maknanya kena tendang keluar daripada board. Ada yang kata dia resign sendiri. So, nobody actually knows why is the reason suddenly Jack Dorsey resign daripada CEO. Oh, and another information penting yang you guys patut tahu adalah Jack Dorsey dengan Elon Musk adalah kawan. Alright, very good friends lah basically. So, para agrawal ni is the current CEO. So, basically dia tweet pula yang dia orang ni ada discussion dengan Elon Musk untuk ajak Elon masuk dalam board of Twitter. Okay. And everything looks very nice apa semua. Okay. And kalau you tengok, kalau tak silap saya, okay, dalam ni, you guys boleh tengok masa dia acquire 9.2%, dia kata is a passive stake. So, apa maksud passive stake kat sini adalah Elon tak ada niat untuk nak take over the company. Okay. It's like I want to join and become macam investor lah, something like that. Okay. But macam saya kata, one thing about Elon ni, nobody can actually read apa dia nak buat. Okay, because you try teka-teka, you can be wrong and it might be a very bad decision lah in terms of investing. Okay, so it's very hard to nak agak apa yang Elon Elon fikir. So, saya minum air jap. Right, so the board of directors, okay, dia offer Elon untuk masuk ke dalam ni lah, dalam gang of board directors lah. But dia ada tak syarat. Elon tidak boleh memiliki lebih dari 14.9% of the company. Okay, itu syarat yang dia letak. Okay, basically dekat situ kita nampak agenda that the board is trying to limitkan Elon Musk punya movement. Okay, dia tak nak Elon Musk beli lebih daripada 14.9%. Okay, so that's the intention. So, sepatutnya Elon dilantik pada 9 hari bulan April, tetapi pada pagi hari yang dia patut dilantik tu, suddenly Elon kata dia tak nak join board. Okay, bila dia kata tak nak join board, dengan erti kata lain, Elon boleh beli lebih daripada 14.9%. Okay, so itu yang telah membuat board of directors ni risau. Okay, Elon ni apa sebenarnya niat dia? Alright, and suddenly on the April 14, Elon tiba-tiba offer untuk buy the whole Twitter sebab dia nak jadikan company ni private. And dia offer 54.20 sesaham ataupun market cap berjumlah 43 bilion. Okey, berbanding dengan harga ketika itu adalah 36 bilion. Okey, so up 7 billion daripada current market price ketika itu. Okay, so daripada passive, nampak tak? Saya kata susah you nak teka Elon ni nak buat apa. Hari tu dia kata dia beli passive stake. Suddenly nak attempt untuk buat hostile takeover. Okay, dalam macam ni is called a hostile takeover. Okay, dia bukan friendly takeover. Friendly takeover ni lain. Friendly takeover ni acquirer dengan target company. Dia orang ni duduk discuss. Okay, maybe need to go through several negotiation. Okay, nak cuba cari kata sepakat. Okay, tapi dia orang punya mutual interest tu ada. Okay, itu friendly takeover. Hostile takeover ni basically acquirer, which is Elon, nak beli syarikat ni,
Tapi the target, which is the board directors apa semua ni, macam tak berapa nak jual. Alright. So tak apa, kita go through the ni, you akan nampak lebih jelas So basically Elon offer to buy, okay, on April 14 is revealed. Alright. Tetapi Elon nampak juga tau, the board directors doesn't want to approve benda ni. Okay, jadi Elon ni dia pakai taktik psikologi juga. Alright, so dia tweet again on the 14th itself that taking the Twitter private shouldn't be up to the board. It should be up to the shareholders. Okay, kenapa dia cakap macam ni? You guys akan nampak kejap lagi. Okay, so you boleh tengok dia buat poll again, 83% kata yes. Maksudnya orang mengatakan bahawa if you are a shareholder of Twitter, you yang patut vote whether deal ni patut ambil atau tak ambil. Okay, because it seems that the board doesn't want to take the deal. Okay, of course setiap board akan kata kita act in the interest of the company. So, is it true or not? Nanti kita akan tengok. Okay. So, what happened is, lepas tu 15 hari bulan April, Twitter board adopts a poison pill. Okay, benda ni pun baru untuk saya. Sebab saya pun, I mean like, one thing about US market, there's a lot of advanced things. Okay, dekat bursa ni kita tak tengok lah benda-benda macam ni. Saya pun tak tahu sama ada dalam ruling ada tak benda macam ni. Macam board tu macam powerful pula. Okay, dia weird sikit, tapi saya akan explain dekat you guys apa tu poison pill. Okay. So sorry saya batuk sikit ni. So poison pill ni is a shareholders right plan, ataupun dia satu defensive mechanism, okay, di mana sekiranya berlaku hostile takeover, diorang boleh deploy taktik ini untuk mengurangkan selera acquirer tu, orang yang nak acquire tu, dia nak menyusahkan orang nak acquire tu. Atau maksudnya untuk, let's say, orang acquirer tu kena keluar more money in order to take over the company. Okay, so this poison pill taktik ni, apa diorang akan buat adalah sekiranya, okay, sekiranya Elon Musk atau grup yang ada related dengan Elon Musk cecah 15% of Twitter acquisition, maka ia akan trigger satu clause, okay, yang board dah approve, di mana dia akan allow shareholders lain selain Elon Musk dan grup dia untuk beli saham Twitter pada harga diskaun. And price dia is up to the board of directors. It can even be zero, ataupun it can even be half price. So, apa tujuan diorang buat macam ni adalah supaya saham yang Elon beli, katakanlah Elon memiliki 15%. Okay? So, bila ada issuance of new shares, dia akan dilute Elon punya pegangan. Okay? And menyebabkan Elon kena keluar more money untuk acquire more shares. Okay, sebab Elon dan grup tidak boleh beli saham yang discounted yang diorang keluarkan tu. Okay, so saya pun memang, boleh pula dekat US buat macam tu. Tapi it seems that benda tu berlaku benda tu berlaku, dan banyak kes walaupun diskriminasi, bila bawa ke court memang menang dekat board of directors, asalkan diorang boleh tunjuk diorang act in the interest of the company. Okay, so basically why diorang buat poison pill ni, satu ialah dia nak menyusahkan Elon untuk acquire the company. Okay, maknanya causing Elon to have to fork out more money. Lepas tu dia konon-konon dia kata untuk increase the shareholder value, maknanya nak cuba tap as much possible for the shareholder. And nombor 3 adalah dia memberi masa kepada board directors untuk bertindak. Sebab benda ni secara mengejut tau. So they need time in order to make negotiation ke apa-apa decision. So dia orang pakai taktik ni. Alright. So this is what we call a poison pill. Saya pun baru belajar this thing So sebab tu saya share juga dengan you guys. Okay, I've been doing a bit of research lah. Detailnya bagi saya macam we don't really need to know into the details, asalkan kita faham konsep dia.
Saya imagine macam ni je. Dia macam right issue, tapi right issue ni entitled pada semua. Okay? But this one is acquirer tak boleh. Alright? So it's something like that. Okay? Saya pernah tengok satu takeover dekat Malaysia. I'm guessing, saya tak ingat sangat. Kalau tak silap saya is MMC Corp tau. Kalau tak silap lah. Saya pun ingat lupa. There is something like similar to this where walaupun the group of acquirers tu hold 33%, tapi diorang tak boleh vote. Okay, dalam decision making tu. Ada dulu. Saya tak ingat. In one of my videos you can see, kalau tak salah. MMC Corp, if I'm not mistaken lah. Okay, but it's almost similar to this. Cuma yang ni is more to write shares apa semua lah. Yang tu is more to voting. Alright. So, okay. Balik kepada mana tadi yang saya kata kenapa Elon keluarkan tweet ni should be up to shareholders and not the board adalah disebabkan ini. Okay. Kalau you tengok di sini telah di-reveal list of the board of directors. Okay, kita boleh compare dengan kalau you pergi here. Okay, pun sama ada all these people. So, sama juga dengan this one. Okay, so anda boleh tengok the whole board of directors owns like what? 0.12% lebih kurang. Kalau kita buang Patrick Dorsey, okay, which is the former CEO. Sebab Jack Dorsey 2022 kontrak dia akan tamat. So kalau you tengok Elon Musk tulis dekat bawah tu, with Jack departing, okay, the Twitter board collectively owns almost no shares. Okay, even ada yang dalam board tu tak own share langsung dalam Twitter. So objectively their economic interests are not simply aligned with the shareholders. Kenapa Elon cakap macam tu? Ingat tak saya ada posting yang 2 hari lepas semalam ke atau 2 hari lepas, saya cakap tentang you put your money where your mouth is. Okay, saya cakap yang in order for me to show confidence in something you nak sell, saya nak tengok you pun ada stake dalam tu. Maknanya apa-apa jadi pada produk tu, you pun teruk juga. Okay, it makes sense. So sama juga. If they are the board of directors and they own very, very little shares, Elon mempersoalkan. So, if Twitter shares go down, Twitter shares tak pernah naik, how does it affect the board of directors? Tak ada. Dia tak affect sangat pun. Sebab dia orang ni tak memiliki saham Twitter dengan banyak. So, Elon ini sangat mengejutkan lah. So, sama, saya pun berpersefahaman benda yang sama. Saya hanya trust orang yang ada kepentingan dalam sesebuah benda tu. Barulah orang tu akan bersungguh-sungguh. Okay, when it comes especially to shares of the company, kalau orang tu tak memiliki saham company tersebut, tapi dia yang lead the company, tak masuk akal lah. Alright, so people who are on board making decisions for the company, they should own a lot of the company shares. Itu apa yang saya believe, dan it seems Elon Musk pun believe benda yang sama. Alright, so this is surprising information yang keluar. Okay. And masa April 17, even Jack Dorsey ni sendiri ada keluar satu tweet yang mengatakan company ni memang dysfunction daripada dulu lagi. Cuma Jack ni saya rasa dia ada sign satu disclosure yang macam-macam benda dia tak ada cakap. Alright. And ini yang paling ni lah yang board takut. Iaitu, if you go, kalau tak silap saya, board of directors for Elon Musk punya company memang tidak receive any salary. Okay? And you boleh tengok apa dia kata tu. It will save 3 million a year. So you nampak tak? Board tadi dah lah tak own shares dalam Twitter. Banyak. Okay? Dan they take home like 3 million per year. Okay? So, you tengok, walaupun Twitter tak perform, they still taking 3 million a year. So, bagi Elon, benda-benda ni memang benda yang dia tak suka. Alright. So that's why bila dia nak take company ni private, the board of directors macam dalam kepala dia is, habis lah. Aku kena pecat, confirm. Confirm I will be removed. Okay, since Elon akan take it private, dia akan own the company 100%. So it will be very, very scary lah to the board. Alright.
So basically cerita dia macam tu lah. So that is what is currently tengah berlaku dekat US. Okay, very very famous. Okay, punya berita lah. So saya tak tahu what's gonna happen. Okay, but if you tengok dekat YouTube, there's a lot of even dia dah tengah dah push all this board of directors to the corners tau. Board director ni nak buat yang poison pill ni, tapi Elon ni dah cuba tarik hati shareholders. Because to the shareholder, kalau diorang tak ambil deal ni, what if Elon dumps the share? Okay, ni saya punya own ni saya punya own personal view I mean like that is not facts, it's just my own view. Okay, kalau saya Elon and saya tak berjaya take over this company, I will just dump the shares. Okay, so apa yang kenaikan yang naik sekarang is not takkan sustain. Okay, let's say Elon quits the company, macam dia just jual je semua dia punya yang 9 point berapa persen tu. So the company will go back down to maybe $30 ke apalah yang harga-harga dulu. And diorang akan stuck dengan harga dulu because you guys tengok kan yang financial tadi. It's not a growing company, it's losing money, the cash flow is declining every single year. Alright, so it's in the best interest of the shareholder to accept this offer. Okay, but the board, dia tak berapa nak offer ni, walaupun dia kata dia act in the interest of the company, but to the shareholders, they don't believe so, sebab dah lah ambil 3 million per year. Okay, tapi saham Twitter dia orang berapa kerat je, which is very little, 0.12%, very sikit. Sedangkan dia orang ni board of directors, so dia orang ni macam tak ada whole accountability. What happens to the company, whatever happens, I still take home 3 million. So, diorang lah yang paling risau, diorang punya neck on the line lah kalau Elon take this private. Okay, because Elon said dia akan buat the salary to zero and probably dia akan slowly inilah dissolve the board, tukar completely. Okay, so saya tak tahu apa yang akan berlaku. Okay, like I said daripada awal, disclaimer, saya tak memiliki saham Twitter. Alright, because I'm not in the line of social media. Saya tak beli saham-saham social media. It's not my interest. Okay, cuma bagi saya just nak kongsi dengan you guys lah what's happening in the US sekarang ni. Because it's quite interesting. Okay, so before saya end video saya, kalau you guys belum subscribe to my channel, boleh hit that subscribe button and share pada kawan-kawan. And jangan lupa juga, saya ada Facebook page, Ruki Saham Gakuen. And usually I'll put a link down there, saya punya Telegram. Okay, because sometimes this YouTube dengan Facebook ni dia algorithm tau. So kadang-kadang saya post something, it only comes to you like maybe 5-6 days later. So my Telegram is not it's more for me to disseminate information awal. Maknanya saya post sesuatu video atau saya post satu artikel yang saya tulis dekat Facebook page saya macam biasa tu. So setiap kali saya akan share dekat Telegram tu, so that siapa yang join Telegram tu tahu yang Mr. Ruki Saham ada keluarkan something new. Okay, you tak payah tunggu algo ke apa, you akan tahu terus saya keluar something new. Alright, so you can join my Telegram if you want. Okay, saya undur diri dulu. Terima kasih for watching the video. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Ruki Saham, Raja and out.